पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी है। स्टॉक मार्केट ने नई तारीख रकम कर दी। मुल्क की तारीख में पहली बार स्टॉक मार्केट 71,000 की सतह अबूर कर गई। कारोबार के दौरान 526 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं, काशिफ मुनीर से जानते हैं। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। देखिए नहीं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज सुबह से जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी से दिन का आगाज़ हुआ और आज जो है मार्केट ने 71,000 की जो नफ्सियाती हद है उसको अबूर कर लिया है। सऊदी वफ़द की पाकिस्तान आमद के बाद जो सरमायाकारों की जानिब से जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है। मार्केट ने जिस तक 500 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है और मार्केट 71,000 का लेवल क्रॉस कर गई है। सबसे अहम बात यह है कि मार्केट में ऑयल सेक्टर समेत दीगर सेक्टर जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि मार्केट जो है वो आज एक नया रिकॉर्ड हाई बनाकर जो है वो मार्केट जो है वो बंद होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ मुनीर, आपने अपडेट किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में आला सतह वफ़द का अहम दौरा पाकिस्तान। सऊदी वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुक़ात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर सऊदी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में सऊदी अरब का आला सतह वफ़द कुछ देर बाद सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेगा। सऊदी वफ़द की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। सऊदी वफ़द में सरमायाकारी, ज़राअत, माहौलियात समेत दीगर महकमों के वज़ीर शामिल हैं। सऊदी वफ़द पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा ले रहा है। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $5 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी की जाएगी। आज पाकिस्तान और सऊदी हुकाम के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर साइन किए जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी तारिक अज़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। जी तारिक अज़ीज़। जी, सऊदी वफ़द का एक हाई डेलीगेशन जो है, हाई आला सतह वफ़द जो है कल के पाकिस्तान मौजूद है, जिसका एयरपोर्ट पे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया था। इसहाक़ डार साहब जो वज़ीर मेहमानदारी मुक़र्रर किए गए थे, आज उनके वफ़द की जो है मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, जिसकी क़यादत जो है उनके वज़ीर ख़ारजा सऊदी फ़ॉरेन मिनिस्टर फैसल बिन फरहान कर रहे थे। आज की मुलाकात इस हवाले से इंपॉर्टेंट थी कि ये इस मुलाकात का जो फॉलो अप था, ये वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ दौरा सऊदी अरब के बाद जहाँ गए थे तो वहाँ दावत दे गए थे, उसके फॉलो अप के तौर पर ये मीटिंग हुई है। आज की मुलाकात में जो है सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है उसका रेकोडेक जो है पहली तरजीह है, रेकोडेक है और गवादर में इन्वेस्टमेंट है। ये दो बड़े मनसूबे हैं जिसमें $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट होगी, IT और माहौलियात के मौके पर जो है जो शोबों में सऊदी अरब जो है हैवी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इन तमाम महकमों के माहौलियात के, तवानाई के, ज़राअत के जो है वज़ीर सऊदी अरब के जो हैं वो यहाँ मौजूद थे। उनकी अपने काउंटर पार्ट से भी मुलाकात होगी। अभी थोड़ी देर में जो है दोनों फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान और जो है सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके बाद मुश्तरका इलामे जारी किया जाएगा। इससे कबल जो है इस वफ़द की जो है आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात होगी, मुलाकात तय हो चुकी है। और FIC जो है स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो है जिसके तहत इस इन्वेस्टमेंट होगी, उनके वफ़द से एक आला सतह मीटिंग भी तय पा चुकी है, जिसमें आर्मी चीफ जो है इसमें जो है उनकी मुलाकात भी, उनके आर्मी चीफ की शिरकत भी मुतवक्को है। और FIC को जो है एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उनके हेड हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट का जो हैगा वो इस काउंसिल के ज़रिए होगी। तो उनकी जो है एक तवील मीटिंग जो है वो भी तय पा चुकी है। इसके बाद जो है आज एक 100 बिजनेसमैनों का सऊदी अरब का जो है वफ़द जो है आज पहुंचा है। 100 लोगों का वफ़द है जो मुख्तलिफ कंपनियों, बड़ी कंपनियों के CEOs हैं। उनकी मुलाकात भी जो है इस कौंसल के साथ होगी, आर्मी चीफ से होगी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी होगी और पाकिस्तान के वज़ीर तजारत से मुलाकात मुतवक्को है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक अज़ीज़, आपने इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया है। दीगर खबरों में आपको बताएं, फैज़ाबाद धरना में साबिक DG ISI फैज़ हमीद को क्लीन चिट मिल गई है। इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक उस वक्त की मुल्की क़यादत ने किसी इदारे या अहलकार को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया है। फैज़ाबाद धरने के दौरान पंजाब हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। उस्मान राना की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। फैजाबाद धरने पर 3 रुकनी कमीशन ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली, जिसके मुताबिक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, वजीर दाखिला एहसन इकबाल, वजीर आला शहबाज शरीफ और DGIB आफ्ताब सुल्तान ने इदारे के किरदार से इनकार किया। साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में कायम कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने मुजाहिरीन की क़यादत तक रसाई के लिए ISI की खिदमत हासिल की। 22 नवंबर 2017 में वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने DGC फैज हमीद को मामले को हल करने का मैंडेट दिया था।
मेजर जनरल फैज हमीद ने बतौर डीजीसी मुआहदे पर दस्तखत करना थे। इस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी थी। 25 नवंबर 2017 को एजेंसी के ताउन से मुआहदा होने पर मुजाहिरीन मुंतशिर हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि फैजाबाद धरने के दौरान शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। सूबाई हुकूमत गाफिल और कमजोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। जुड़वा शहरों की पुलिस में राब्ते के फुकदान की वजह से हलाकतें हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलविस नहीं होना चाहिए। अवामी मामलात की हैंडलिंग IB और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने 16 रोज में दूसरी बार आवाम को पेट्रोल बम से उड़ा दिया। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर पर जा पहुंची। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का बड़ा इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। लाइट डीजल की कीमत 6 रुपये 54 पैसे इजाफे से 174 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने रवा माह के शुरू में भी पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा किया था। 16 रोज में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 15 रुपये इजाफा किया गया है। हुकूमत आवाम का खून निचोड़ना चाहती है। हर 15 रोज बाद कीमत बढ़ाना जुल्म है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बच्चों का पेट पालें, फीसें अदा करें, बिजली गैस के भारी बिल अदा करें या पेट्रोल डलवाएं। जाएं तो कहाँ जाएं? हुकूमत कुछ रहम करे। हुक्मरान अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करते, आवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। बढ़ाते तो बेहतर था, क्योंकि महंगाई पहले भी हो रही थी। ये गरीब आवाम पे जुल्म है और ये जुल्म हुआ है आवाम के साथ। हर पिछली मरतबा भी बढ़ाया है इन्होंने पेट्रोल, इस दफ़े भी बढ़ाया है, आगे पता नहीं क्या होता है। तो पेट्रोल की कीमत तो जो है ना आम इंसान की तो फोन से ही बाहर होगी। अब लोग जो है ना बाइक छोड़ के साइकिल भी छोड़ेंगे और पैदल ही चलना शुरू करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत तो हमारे तबके को मारती जा रही है। महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन अवाम जितनी मर्जी तेज़ी आ जाए, अवाम उसी तरह खा रही है, उसी तरह पी रही है, उसी तरह पहन रही है। पेट्रोल 293 रुपये लीटर हो गया, अब 500 लीटर अवाम वैसे ही गाड़ी चलाएंगे। पेट्रोल महंगा होगा तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ महंगी होगी, ठीक है ना। तो इसी का असर हम गरीब अवाम पे पड़ेगा सारा कुछ। ये इनको चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें। बकाया ये सब्ज़ी वगैरह, ये फल वगैरह कुछ पीछे से महंगे है, कुछ ये खुद लोग कर देते हैं। रोटी और नान की कीमत सस्ती ना करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान में हुकूमती हुक्म पर अमल दरामद ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 92 तंदूर मालिकान के खिलाफ एक्शन ने 1,72,000 से ज़ायद जुर्माने 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी रोटी और नान की कीमत कम ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए स्ट्रक्चरल इस्तेहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। FBR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। टैक्स नेट बढ़ाने और शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। हुकूमत रिफॉर्म एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। मुआशी पॉलिसीज़ में तसलसल ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हौसला अफजाई करना होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कुछ सूबों ने बेहतरीन काम किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की अमेरिका में मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब US पाक बिजनेस काउंसिल के वफ्द से भी मिले। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने मौसमियाती फोरसम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशीद से भी मुलाकात की और पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती चैलेंजेस से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। वज़ीर-ए-आला का OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इजहार बरहमी। मरीम नवाज़ की मरीजों को इंतज़ार करवाने पर MS की सर्जनिश। अपडेट करें आपको अहम विजिट के हवाले से। मरीम नवाज़ ने अचानक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरी का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आला का OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इजहार बरहमी। मरीम नवाज़ की मरीजों को इंतज़ार करवाने पर MS की सर्जनिश।
مریضوں کو انتظار نہ کروایا جائے، جلد از جلد ان کو سروسز دی جائیں، ان کو انٹرٹین کیا جائے، ان کا علاج معالجہ کیا جائے، ایسی ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ایک اہم وزٹ کے حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اچانک مری کے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کا دورہ کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں 12 کروڑ جو عوام کا یہ صوبہ ہے، سب سے بڑا صوبہ ہے، تو اس کو ٹک ٹاک پہ چلایا جا رہا ہے۔ تو اس میں اب یہ کر یہ رہے ہیں کہ انہوں نے 2 کام کیے ہیں۔ ایک تو انہوں نے اپنا 16 لاکھ آلموسٹ میٹرک ٹن انہوں نے کم کر دیا ہے خریداری کا ہدف، اور اس وقت جو کہ ریٹ ہے وہ تقریباً 2800 سے لے کے 3400 روپے پر من پر 40 کلو گرام پہ یہ ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ انہوں نے جو کیریج تھی پچھلی دفعہ 60 روپے، اس دفعہ انہوں نے 30 روپے کر دیا جو کیریج ریٹ تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ کتنی انکریز کی ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فلور ملز کو پابند کرنا شروع کر دیا کہ آپ گندم خریدیں۔ یعنی یہ ایک بڑا ہی عجیب سا کام ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہوں گے وہ فلور ملز کے نام پہ گندم خریدیں گے، اور جو کاروباری لوگ ہوں گے 80% فلور ملز کے بند ہونے کا خدشہ ہے، جو کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ بینکوں سے قرضے لیں، اور میرے خیال میں ہر ڈسٹرکٹ کا جو 50 to 60% ہے وہ فلور ملز کو پابند کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ بحران ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کسان کی بڑی بری حالت ہے، اور جو یہ ٹک ٹاکر چیف منسٹر صاحبہ ہیں، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا خاندان تو حکومت کر رہا ہے، خدمت نہیں کر رہا۔ آپ کا خاندان حکومت کر رہا ہے اس ملک پہ، اس صوبے پہ 1981 سے، کیونکہ آپ جس ڈکٹیٹرشپ کی پیداوار ہیں۔ آپ کے والد صاحب 81 میں بنے تھے فنانس منسٹر، اور اس وقت سے لے کے آج دن تک آپ کسی نہ کسی شکل میں آپ نے اس قوم کا خون نچوڑا ہے اور اس قوم پہ ظلم کیا ہے، جو کہ اب یہ قوم اور برداشت نہیں کرے گی۔ تو اس وقت تو سب سے بڑا جو ایشو ہے ہمارے صوبے کا وہ ہے گندم کی خریداری۔ اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں، میں آج آپ کو یہ بتا دوں، آپ میری یہ بات لکھ کے آن ریکارڈ رکھ لیں۔ ہونا یہ ہے کہ جو ذخیرہ اندوز ہوں گے، جو سٹاکسٹ ہوں گے، نادرا نے ارجنٹ شناختی کارڈ کی ڈیلیوری کی مدت کم کر کے 15 دن کر دی۔ ایگزیکٹو کارڈ کی ڈیلیوری 10 روز میں یقینی بنائی جائے گی۔ روٹی اور نان کی قیمت کم نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ملتان میں 92 تنور مالکان کے خلاف ایکشن، 1,72,000 سے زائد جرمانے، 3 افراد گرفتار۔ اور نیوز کی خبر پر پولیس کا ایکشن، فیصل آباد کے تھانہ جھمرہ میں کرپشن کی نشاندہی پر رشوت لینے والے 2 اہلکار معطل۔ اپڈیٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں، خیبر پختونخوا میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 21 ہو گئی، جبکہ 32 زخمی ہوئے ہیں۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 53 گھر مکمل تباہ، 330 کو جزوی نقصان پہنچا۔ بلوچستان میں 4 روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ تو تھم گیا، مگر نقصانات بہت ہوئے۔ آسمانی بجلی اور چھت گرنے سے 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں تعلیمی ادارے آج بھی بند ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نقصانات اور امدادی کارروائیوں کے حوالے سے تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا اپنے نمائندگان سے۔ کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حنیف بازئی، اور پشاور سے ہمیں جوائن کریں گے جمیل خان۔ سب سے پہلے رخ کریں گے بلوچستان کا، جہاں پر موسم کی صورتحال تو تھم گئی ہے لیکن نقصانات بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ حنیف بازئی، اپڈیٹ کیجیے گا۔
جی بالکل، کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 4 روز سے جاری بارشوں کا سلسلہ تھم گیا، مگر بلوچستان کے جو مختلف اضلاع میں وہیں پر بارشوں نے کافی نقصانات کیے۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق بلوچستان کے 7 اضلاع جو ہے وہ بارش سے شدید متاثر رہے ہیں، تاہم پی ڈی ایم حکام کے جو ریسکیو آپریشن اور امدادی کارروائیاں وہ تاحال جاری ہے، جبکہ بلوچستان میں بارشوں سے جو ہے اب تک 9 افراد جو ہے وہ جام بحق ہوئے، 5 افراد آسمانی بجلی گرنے سے جام بحق ہوئے، جبکہ 4 افراد جو ہے وہ چھت گرنے سے جو ہے وہ جام بحق ہوئے، 5 افراد جو ہے وہ بارشوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ امدادی کارروائیوں کی اگر بات کی جائے تو کوئٹہ کے نوائی علاقے انوڑک اور نوا قلعے میں جو ہے پی ڈی ایم اے کے امدادی کارروائیاں جاری، اسی کے ساتھ ضلع پشین میں بھی پی ڈی ایم اے کے امدادی کارروائیاں جو ہے وہ جاری ہے، جبکہ ارنائی کا جو ضمنی رابطہ منقطع ہوا تھا وہاں پہ بھی جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم اے حکام بھی جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے، جبکہ محکمہ موسمیات نے بلوچستان میں آج سے پھر ایک تیز اور موسلادھار بارش کا جو امکان ہے وہ ظاہر کیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حنیف بازئی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ جمیل خان سے پشاور کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ جی جمیل خان۔ جی بالکل، یقیناً پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں بارش کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی رپورٹ کے مطابق بارشوں سے مجموعی طور پر اس وقت 21 افراد جان بحق جبکہ 32 افراد زخمی ہو چکے ہیں، اور تقریباً 330 مکانات کو نقصان بھی پہنچ چکا ہے، جن میں 57 مکمل طور پر تباہ ہے اور 227 جزوی طور پر اس کو نقصان پہنچ چکا ہے، ساتھ ساتھ مال مویشی بھی ہلاک ہو چکی ہے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں خصوصی طور پر دیر، چترال، سوات، ملاکن ڈویژن، ٹانگ، کرک اور جنوبی اضلاع میں بہت سے گھروں کو نقصان پہنچا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں نیا سلسلہ داخل ہوگا بارش کا، اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بھی تقریباً 2 سے 3 دن تک جاری رہے گا، وقفے کے ساتھ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں۔ جی ٹھیک ہے، بلوچستان اور پشاور کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے حنیف بازئی اور جمیل خان، دونوں نمائندوں کا بہت شکریہ۔ لوئر دیر میں بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، بارشوں سے 4 افراد جاں بحق جبکہ درجنوں مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ لینڈ سلائیڈنگ سے کئی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں، جس سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید اپڈیٹ کریں گے نواب بادشاہ۔ جی نواب۔ جی بالکل، اس وقت میں لوئر دیر کے بالائی اور پرفضا مقام وادی لقمان منڈا سے رپورٹ کر رہا ہوں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالیہ بارشوں کے دوران ملک بھر کے دیگر علاقوں کی طرح یہاں پر بھی کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ یہاں پر 4 انسانی قیمتی جانیں ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ مال مویشیاں جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں مر گئے ہیں۔ یہاں کے رابطہ سڑکوں کی اگر بات کی جائے تو لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے یہاں کی رابطہ سڑکیں اکثر مقامات پر بھی بند ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد کے ساتھ ساتھ اشیاء و فنوش کی وصولی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ اسکول کے بچوں کو بھی آنے جانے میں شدید مشکلات پر پیش ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو آپ میرا حکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوئر دیر کے پرفضا مقام وادی شنغر کا رابطہ سڑک ہے جو یہاں پہ پانی میں بہہ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ آنے جانے میں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور مقامی لوگ اس کو دوبارہ اپنے آپ کے تحت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ اس کو